kulit. Andito si... Mag-iikot nga pala kami ng ito guys. Pag kung saan tumuro to guys, ay yung kakainin namin. May hot sauce. Hindi, pag tumuro sa atin. Pag tumuro. Ito na Hindi. Ano? Kunyari yan, nakapabilog sila. Magpapatopit tayo. Tapos pag natalo ka, ikaw mag-ikot. Tapos kung saan tumulo, kakainin mo to. Yun, guys. May ano ka pa kami dito guys. Kalamansi, tapos hot sauce. May bawang kaming, ano guys, bawang. 2 piraso. Asin. May tubig kami guys, tubig. Tapos, may toyo. Honey, yan. Go guys, go. Guys, panoodin nyo kami guys. Go guys. Yan guys ha. Guys, yun nyo guys. Isang karon lang. Oo, yan. Yan guys, ito yung naman papaikot namin guys kung saan tumuro guys. Oh my guys. Yan. Guys, isang bagsak na ha. Wala pa. Giwat. Oh guys, Ay. Bakit papa? Papagunting ako din. Giwat, 2, 3. Oh guys. Manalo ako. Talo ako guys. Sige guys, manood kayo guys ha. Kung saan. Oo, mag-iikot. Ako nga mag-ikot. What? Guys, manood kayo guys ha. Wala pa guys. Wala. Mapapatapig. Wait. Guys, talo na naman ako guys. Oh, 2. Oh yeah, honey. Oh, sige, honey guys. Honey guys. Honey guys, honey. Guys, yun na pala guys, oh. Honey guys. Honey, oh. Guys, oh, yan na guys, oh. Yan. Yan guys. Yan, oh. Tulo pa guys, oh. Yan, okay. Yan guys, oh. Yan. Kamil. Okay. Tulo tayo. Hindi mo nakikita yung lamisan. Sabi na kahit ano. Talo siya guys. Yan lang guys. Okay. Oh. Kalamansi. Hot sauce. Guys. Bakit mo dito? Guys. Hot sauce nga pala nakuha niya. Puti ako swerte guys. Matamis. Ayun na. Baka spicy. Oh. Ayan gaya. Hot sauce. Guys. Game. Guys. Ano guys? Panoodin nyo. Guys, pakita mo sa vlog. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Oh guys, sige nyo guys ha. 1, 2, 3, go. Oh, 1, 2, 3, go. Game. 1. Yan. Kita nyo guys. Guys, okay naman ako guys. Okay lang. Guys, ano naman guys? Wala ako guys. 1, 3, go. Toyo. Bato ako nito. Guys, toyo nakuha niya guys. Ha? Guntingin mo. Ayun na, nakalit ko na. Guys. Guys, Ayun na. dapat sa kutsara para makita niyo eh. Ayun na, may butas Oh, na. guys, may butas na guys. Okay. Ayun na, pakita ko pa. Oh, yan, up. Okay, guys. Nakita mo, guys, ha? Yan, oh. Toyo. Oh, yun. Sip-sip na. Oh, guys. Game, guys. Ayun na. Guys. Okay na rin. Sige, go. 1. Tamis na to. 1. Guys, siya na naman, guys. Talo na naman siya. Yung nakuha na, bawang. Hawak. Guys, bawang, guys. Game. Natin yun. Guys, ayun guys, bawal guys. Oh. Kagat mo. Ubus dapat. Kagat, dali, kagat.
wait lang guys. Naano siya na guys. Dumura siya. Guys, wait lang guys. Ayun na guys. Babalik na. Ayun guys. Masarap sa kapanahon namin. Masarap. Oh, game. Game. Lang, Guys, sino naman, guys. Ulit. Bawang na naman. Guys, bawang na naman siya, guys. Guys, siya na naman nakubos ng bawang, guys. Hindi mo. Guys, ako, di ako nagag, guys, oh. May hot sauce pa kami ulit. Kalahati lang kasi, huwag mo lahat. Para pag may ano, ako naman. Guys, yun na. Guys, kinagat niya, guys, oh. Kita mo yung kalahati. O, ito yung, guys, kinagat niya, guys, oh, yung bawang, oh. Yan, guys. Guys, ayun na, guys, oh. Oh, yan, guys, oh. Yan. Yan, wala ba. Yan, guys, bawang, guys. Oh. Game. Ako, 38 lang ang kabila din eh. Guys. Ilang, guys. Umano ulit. Ayan na. Pero kabila kasi, no? Guys, ayun na, guys, ha. Ulit. Okay, pigulit tayo, guys. Guys, pigulit tayo, guys. Ano yung ano mo kanina? Hindi ako butang ko nga ulit, eh. Game. Magaling ako kanina. Game, guys. Ito na, guys. Pigulit kami. Yan, 1, 2, 3. Pero maliit. Guntay. Yan, guys. Ayun na, guys. Ito na. Tumapon. Gusto mo na. Mamuna. Pupunta sa mama na lang. Guys, yan na naman ulit, guys, oh. Parang ganyan ko naman si, ayun, ano, yan, guys, oh. Yan na naman ulit. Oh, hot sauce! Hot sauce. Asan yung butas? Bakit? Tumama eh. Oh, hot sauce nga. Ulit. Sige. Bigyan mo na ako. Sige. Ako lagi. Ang may bawang bunga mo. Uy, wala. Yan sa akin eh. Uy, ano ito? Oh. Wala. Okay. Wala. Okay. Oh, bawang, ha? Ito na. Oh, gigi. Guys, kalamansi naman, guys, siya, guys. Kalamansi naman. Ito. Jumuri ko akong allergy. Ito. Ayan, guys, kalamansi, guys, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Superpowers. Ano na? Ano na? Masarap. Ayan, may bawang. Uy. Oh, ano pala, si Papa Chuchi, oh. Okay na. Muna na eh. Wala, tapos na. Tapos na. Sumaktan natin. Okay na, guys. Bye-bye. Bye. Mag-follow ka share, tapos mag-share. Ulitin tayo yung part 2 namin, guys. Wait lang, Okay, guys. Bye-bye.